nzoni penye zendevu kazija penyo hauje bo susu uinde watukufu. Salamu alaikum warjwandi saba hasha uinde kuze wa Chaneli uiti Chaneli shakuze wa hahe bese akanzani penye zenyile au zendevu bese zendevu kazija penyo zona kanzani penye zendevu oi kuze wa Chaneli yani ngabo Chaneli shawoi woi kuze wa Chaneli alafu yoporo susu yoporo susu balangabo Chaneli ngabo gripui alafu woinde oinde kuze wa Chaneli yofana na Chaneli ukawi kuze wahe woi yoporo susu susu ile dila la susu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani fillahi watukufu waislamu ni mwanzawoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawondo ya reumba hasibabu ni mwanzawoni hasibabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ikawondo ya reumba sonsi pia ngani mbushirioni eza kheri ngaso gharimwa omwezi mtukufu wa kheri wa baraka ngamjoni samihina dise edarasa hafatiha ijoka nziro ndrondro haukanga mina ndrongonda ru usiku wa leo unu zendrongonda ruizongizo très important haina mri ya partage ya mwando nde solution ya hemas fundi kujadiwaza njadiwaza nde solution ya hemas shaitan zaala marazivumbu wa pia ekamra komelwa ni shaitani maisha ya mwanadamu wa unono au hayati yani mushkila problemu na zendrongo pia razivumbua ikamra jikundu na nzima yabo ye solution mrufanyaje lazima rejue solution hiyo usiku wa leo. Numero 2 ngasina ndrongondaru ikawo lazima rizivumbue jana rivumbua nzima ribakisha na ndaru harimwaze ndrongo mtukufu muhimu important zajiri omwezi mtukufu unu wa Rabi'i al-awwali mwezi kawo mtume hazalo yabobo watukufu nga mjoni samihi madama zenrongo hizo zijiro mwezi unu lazima rezijue plus vite haina mndu yaweze yafanye haina zofanya yaweze ya partage video haraka utujodhulumu wa umma utujodhulumu wa wanadamu zenrongo zinu tena mratifanye mza haina mndu na ipartage ngarjuto wafatiha special ya ho andikao ngwaju partage video inu haku usiku wa leo na uomba Mwenyezi Mungu yawanike za kheri, Mwenyezi Mungu yawanike maisha mema, Mwenyezi Mungu yawanike unono, Mwenyezi Mungu yawanike bahati njema, Mwenyezi Mungu yawajalie wakaye ugharimwa eziumbe za hahe wajunjia ugharimwa yembebo ya hahe Rabbal alamin. Shara hare jandisa ngamjoni samihi ritowe ye fatiha speciali kao ngeijuka nziro ndrondro ngamjoni samihi ritowe ye fatiha ikawo ngamkusudio le pahalinu likayo gharimwe fatiha hauka duwa ya pahalo kana baraka ikamruhani kapa hamba hinruhali basi yaudisa wa utungo yani do utungo wa paha yaudisa wa utungo hahombele ya dua na pahalo na baraka aizonga mina fatiha ranzori toweleo tsikusudiani zingarele pahalinu like gharimwe dua banu lidodisa wa utungo le hambaye amina ngamanzole pahalinu like banu li la lebanjau tsola la banjau siuhebanu tsola la bojau he siuhabo ukiharmwe dua la lebanjau udomba amina dogo shele amina la labanu udogo shele ye amina bayinu fatiha ilo très important ya hatu sotsipia si hanza mnapaha ya kebanu ya dombe amina au ka zinu zinyama ikao zitukuziwa yabona toka nsibanu ya dogo shele ye amina watukufu ye fatiha joka hitowa basa ya hatu sotsipia maqsada hindini ngamjuri samihi rahare jato wa yefatiha ya hatu sonsi pia ngamjuni samihi rahare jato wa yefatiha ya hatu sonsi pia ngamjuni samihi nitende na mbendrongozaji rizilo mswiba na usikitifu ngeni zambe mana ngizo muhimu repartage video subhanallahi alazim Mwenyezi Mungu na rauni ya rihifadhi watukufu bakati nyangu
yani dejanga si mwezi wa maulida mwezi mtume yazalwa unusi karifanya mzango jonga bo banga bo mpira ubirawo na izo pesa kadafilika nizo kanga si mwezi mtume yazalwa unu mwezi kwa kausuga filika na uvumbua za mtume neze sifa za hena mna ya kayano ne malezi kadafilika na mpira mratu jona mbio kabo funga bo kipira wo yo tsanfera hango kanga bo kipuzira wo yo wakatundwa jirjudo afilika ranga lambeza mpira relato wakati sha wakati kamanda unu mwezi mtume yazalwa kartina wakati wala segondi ya udoangalia ndongo za mpira hizo. Aizo watukufu wa Islamu wa imani wa jamali funga mjuni samihi ili ritowe fatiha ya hatu sonsi pia. Rahane jato wa ye fatiha na mnisamihi nyonsi pia. Haina mruyambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyonsi pia. Haina mru nambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haina mru nambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngamonzo mridi mwambe tsena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na mwanzo tsena mrepete nkadu ya bili tsena na mwambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bofu kutowe fatiha rahansu towa ngamonzo mwambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na mrepete tsena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zabariki ntini nrongo mbili zalawa usiku wa jana uhondra leo. Zenrongo hizo zinisikitisha. Zirinditsa roho ya hangu ntujwa nyinyi kanga mju usikitiha banyo kamna usikitiha zinti ya uhara. Zabari ntini wanru kalite mbili wa zingarwa. Ye mzima hazingarwa ne hifadhi Komori hasaharetewa. Ne serikali yemruo hatowa listi hanike avoka wahahe waende yatowe listi yanike avoka janari zidungwa rumaze ze radio ne ze ndini zikaurongoa yemrume uo mwanamme mhuo hahakikisha ukana harenge wanaume 13 a 17 jumo wafanya tabia za heka umulutu bofu yende ya mwando tsenje uhara narambe ina ile radio na mpartage video ino banga bondo ngonzino e ya mwando rara jato fatie hatu wandu wa ili wazinga Komori ne hifadhi ye mzima gurekonesa ukana hamenye wanaume 10 na wararu huenda 10 na mfukari listi watoto wanaume mrumdu hazi wakamili ngure konesuka hamenyo wanaume wao hawabuwaze busho hawamenye hodingoni hawatsambaza hodingoni hawaviole hodingoni watoto 10 na wararu huenda 10 na mfukari izo fami 10 na mfukari wana hawatambazwaze busho hodingoni garso inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilonde le kalima la mwando rahare jatowe fatiha ya hatubu watukufu wa kheri ukana ngenti yawo uhara yawe kumuringa sari mwatobi ya nziro yawabasa owana mrunge mhara homruba lamna mwanende komoraba mrunge mhara mamsubuti nami homruba liyamna mwana yende komori vakansi mruna bale kushunraru yatiye mwana kushu ya shuma haumri ya muhensi hofukoni ya tidoroga awe kanguro homrambali ye horoga watike ukawa yifami hautifami eni samrabeshe mwana ya mrabeza renge mwana mimi yewuni ungo mhono ngujoteje ebofwa minga mimhara minga homrubale mwana hende komoraba keitsina mwana mme wala mwana mshimrunge mhara ekamrungu balwe mwana mrungu jodo mrenga bese mri mtaho poshoni mredachi uomri ya sayarengwa jana ya zingarwa nesir nenda ula harekonese hambi yavuka banu minja menye mwana mme woibai hambatsira hamba harenge 10 na wararu henda 10 na mfukare nguji shifu wakatsuri ya shanguji shifu ukaharenge hamenye wanaume 10 na mfukare watoto ewa dilitsena ya rengwa woko wakati nizamba waharetewa ngujuhundro mihononi mweda ula tsena harendeje tsena ewa vili ya retewa mwishaze video za kaubira za Facebook neze taarifa ewa vili ya retewa
woyihabua kulib habua kuleb woyihabua jumba la kuleb jumba speciali halibua la ufanyisa owana no wandu aume wanzo wafanyika umulutwi habu wale jumba hilo ofisieli la heka umulutwi habu wabar na club special sindongo ukaharimro wa bwanda yafanya habu wabar habu wa club habu wa jumba special la heni mwanamme wanzo yafanyika umulutwi heni mwanamme subhanallah alazim wanzo yarenge mwanamme no watoto wanaume watsona mnariali wanzo waremwa zindu za uharamu wamenyewa wadwenda havo mrieni kwa mna vero ya parese mwanamme havo ya mnike ya mmenye watoto majweni wadwenda yavo yautsina mna vero yautsina mna diero yamotolo harma problemu ngujwenda yavo yende yani kwa mna riali yavo wanrungu wajuka yavo wamrenge shadingo wamenye watoto wadoni kwa na vero na wana 50 euro na wana 30 euro subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim izonde zajiri jana uhonra leo wandu wawo wekawo wasawaretewa bo watukufu wa imani yabonga msubutina mbeukana uwo mswiba ilotanga yabontu jwale jumba ilo abasa eliba lwabo yaretewa Allahu aalam ewo owa wahiwa menye wawanga Allahu aalam owa wahiwandi sasa tabia izo wakawanga Allahu aalam endo vinando Allahu aalam mtujua minja ko harima ya kulebu ya bulo hiyo minja ko harima ze habari shari zidungu jana uharima ze taarifa jana rizidungu uharima ze Facebook rizidungu uharima ma journali wandu wao waretewa shazadunga bo kartujua owa wahiwadunga ze tabia izo wangabi o watoto wanaume wahiwarengwa wangabi o wanaume wakayabo wadorengo wanaume ndovina ndovi engwa wangabi ekalite ngabi engwa oje nsujua dotsoka yabo mwanadamu asanje uhara ukayalla yentiti hemaji bofu yentiti heye maji iti heye maji yentiti he maji leza halila litijuhela ngamiza wangu leza halila litijubela ngamiza wangu subhanallah alazim izo zijiri grand komori shantu vumbuwe mabavu wakami kanzando vumbuwe miji deja ngarijua miji ngarijone le bavu zendongozaji shami kanzando vumbuwa bavu wala ndrini ngabwandura wasawazishia waonaze Facebook neze formation ne majournalisti wakautangaza ngwazijuao ngabwandu yaweka wasangwa zijuao wasawaziwono ngabwandurika wasawaziwono ngabo watuziwona shamiti kahanzari la ani ndrongojizo ngerito we fatihe ya hatu sontipia nitenderi la ani ndrongojizo na ritenderi la ani uka yaboye situation yo hamba c'est très grave tsenangi yo grave ikari wasuli ndrongojizo yabo kartujwe za bwanda ya hondani kartujwe ziliyo yo grave ikawa nada murambasi wa Islamu ye mafundi maskini waloko morinzo wawona warongo wazendrongo yizo minga msikitiho mafundi wanama mafundi wananyasi mlioko mori zetwabia hizo mzishi ya mziwono wanruwa uwazingarwa ngwarongo wawo wazambe jauja ukakweli jaujau kamchuzamba bo mafundi yenye nswa kiyama yani vanu tsindrongo ukardwamba utawaza vanu darasati utawaza bahi darasati ndo ukana riswala dhuhuri basi darasati ndo ukana rendeheji basi darasati ndo ukana nari fenja basi nezembi no uchamfu nezotobia mbi lazima zivumbulwa mriade ziwa yesagarture ndekarde ziwa mruya uloya yezabarekari uloya yendrongoja yezabari yekaride ziwa ria hedini ya Mungu ritabishwa hedini yetikaireka mzabambabi watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu ngamjoni samihi ili rejohandisa ye darasa ikaonge joba liandrongozi lo très important basa tsenangizo important shangarjo tendeza ye duwa riwombe
usiku wa leo uno mwezi ndaru ya mwezi mtukufu wa Rabiul Awwali mtume yazalwa, mtume sallama ya hafa, mtume sallama ya rohama kaenda Madina na zinji rijoka uzijua bwa tukufu na randise Fatiha ili tena rijohumnikani ye solution ya hema si shaitan ikamra komelwani shaitani emrufanyaje ili yaitowe. Waislamu wa imani wa jamalifu haina mndu natie ndongo yabo ya laani, haina mndu natie kalima yabo yambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, yardi yambe subhanallahi yabo karja laani mndu sha ngari laaniyo zendongo zaika uzijiri ngari tabihao ndongo hamandizo ngari laaniyo tabiyambi na ndongo nziro hamandizo ikawo zijiri haina usikitiho ngudo jwatie jemuyai hebofunga midawe zendongo izo zo nziro ngizitia uhara na ritowe Fatiha nsijenda hule shanga mrepete tsene shele ya tuishia bofunga dingo tso repete kalima zima badi zendongo ngizo nziro hata mruka tushinda avance. Yani mndu mzima ya zingaro yambe uka hamenye watoto wanaume 13 hadi 17 ya yeboche yani mwanamme wakamili mndu wazulo nakili ya zingaro ya yanzihe listi tena shaba takatsomba izo ndrabo wala katsuhana wala katshangure kunesa yardi ya towe listi yani ke avoka ukana zambe ukatsirenge wana kumena mfukare au wana kumena wararu wanaume tiwa yawe nsinge ndondahu yawe ngari ndondahu yani atambuka tsuria yani kutsura Mungu kutsura binadamu leila ukata kutsura Mungu kutsura wanadamu yani kwa kabatuona haya yanabonga unao hamayo hamajwe abumbu na mayo mzaha majwe yani hama ukanzihe list sababu mtu subutambie yavoka ukanzihe list ya watoto wanga kumena wararu wanga kumena mfukara wanaume huwa rende tiwa ukawamenye yawe izo tabiyendri yani harimanti ya Kiislamu subhanallah ibona nadamu warende ukandizo wabulwa jumba abodi zonro zingaro abontu jweza la wanabo ka jumba la kamili la bulwa kulebu speciali ya wanaume na naume shayuti ndongo ilo secret ya bwanda ya siri shakulebu ya kamili ya bulo wanaume na wanaume ya bulwa dijabwe mrazi ngaro harekonese ukaino hubuwa ya naume na naume naume na naume wadorengana la hawla harimanti ya Kiislamu la hawla wala quwwata illa billahi la nguna lihifadhi bazinde za mazanda jale nguna rauni nguna risitiri aibo nguna risitiri bofu sasa safemali kweli subhanallah alazim wallahi safemali au cœur humru wana ndongo jizabu ba ulezi umenye gaza tabiye la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata bofu na renza turinjo harimwe darasa bofundi na ritowe Fatiha ya haturitoa leo ngamjoni samihi ngasina Fatiha speciali kaunga ritoa au rambeluwa mahsus kena urenga dakika zinji au kanga sina ndongo zilo très important ranzori zambe usiku leo zajiri omwezi unu uambwa Rabiul Awwal omwezi mtume sallallahu alayhi wasallama yazalo ngarjo handisa ndongo ndaru ikawo ngarjo towa Fatiha basa ye Fatiha ya hatu rijoka itowa abasa inu Fatiha mahsusu au dua mahsus ikaw kena urenga wakati mwinji ngejo urenga na dakika washashi ninjio harumweze ndongo ikaw zijiri omwezi unu wa Rabiul Awwali ili haina mriazi juwe yazitoitswani ya juwe maana hazo haukarsari laani zila ndongombi ya tu partage ya beze ya partage video yinu Mwenyezi Mungu ya mbariki ili ujo partage video yinu haku monthiri laani zitandwa zinu rilani zetobiyambi zinu mbiliri juwe zendongo za jiro mwezi rilo nuo unu iliri juwe utukufu rejuwe zabidiri fanye ngojo saidia wenji ngojo vukisha wenji ngojo uni wenji iko partage video yinu haku Mwenyezi Mungu ya unike eza khairi Mwenyezi Mungu ya unike za baraka Mwenyezi Mungu unike maisha mema ya unike unono fundi towe Fatiha ngamtowe Fatiha shanga bondrongo ikawo ngamzilani tsena banu mzilani banu tsena na banu mikanza ndongo nzima mjoni Samira raja towe Fatiha siwono jana ortese watia wana watoto watiti majeni bese wala wa 12 ans ngwa hezao majimbo wazingizi wani watoto wavaya mahijabu ila jana siwone video yichilwa ngamanzo laani tisikitira
mintsina haja wabitse ndongo za hatu wala mikadotsa hawaribitse ortese ntsina haja na wala kartsina haja ye Facebook nge joritosha YouTube nge ritosha alhamdulillah kartsina haja Facebook nge joritosha YouTube nge ritosha elunia weshi kartsina haja shezan tabisha dabo naona jana mna moto wa duza mna moto mtiti wa duza ya rengwa ya vaziwa ya tiloturu ya zingaraza mikro ya heza we majimbo ya zingiziwa ni watoto wanashe watiti wavaya hamabala ngwa somo Qur'ani watoto wenda warengwa wa madrasa watoto wa usoma Qur'ani wenda warengwa wavazi wazekishaliza madrasa wavazi we eni ya wonabo ngudoteje mukabufuti wona hata ze page za Facebook wazirenge wazipibilie ye majimbo ya watoto wa ujana ngabo page za Facebook warenga wakauche yo ortese wakaita jana wanaziwa na watiti vanwabo mwabitsowa huwa heza za hisa kamtumiza wanduwa respire hata mna yinsemen kamtumiza wanduwa respire hata mna emo shawende warenge watoto waduza na moto mtiti waduza havaziwa hamaja nguhezo na uzina watoto warengo watoto wa madrasa wa Qur'ani na hadisi wavazi wazekishaliza madrasa hamabana ngondo madrasa wondo wahima wazinao na udobo shela na uheza na bongabo musabaka wa Qur'ani kwa tato parobita moto mzimabo usomo minja bamrani bit mrati ni filme mini hata le foto na hangwe kamli wono salimi mtsili filme na mtso filmu wo wanahanyo wa komori wasoma we Qur'ani bas mini mtsini vite mimi mtsina hajamni vite au kamiti mru wa siasa nikadonjia politiki miti opposition wala miti serikali minja parosutene serikali wala nja parosutene opposition ni fundi wa dini ngamwelezo dini erdarasa sikadonja siasa sikadonja politiki kuna wisharenje politiki sitwambeza mgoneza mtume nezahembize ndao mti filme foto la hangwe kamliwono mtili filme na mtsorengo watoto wala mwabitse muone sembabu kai Qur'ani ya Mwenyezi Mungu do wandu walo Faransa wa abone ortese owenji waundo wadzadze wa erdarasa mtusubuti nzambe owadzadze wa erdarasa walo Faransa Paris Marseille na Lyon na Bordeaux na hubine wawabone ortese ngwaliba wakaina mwezi 7 euro na 8 euro na plus ya 10 euro odo wadzadza hatu walo Faransa ye orte ye banuya ye erdarasa wanu wadzadze wanu wanashwa hatu majwe wanu wababa wanu majweni owenji wanashe na wadzadze wa abone ye ortese ngwaliba wakaina mwezi ngomnikawoni 7 euro haina usiku yebanu wakau abone wadwanga la majimbo bahi wadokufuru Mungu yebanu emapesa hao walivawo haina mwezi kwa nawo nambandrongo ijo wafai akhira kwa nawo nambandrongo ijo wafai duniani kwa nawo nambandrongo ijo lekezo wana hawi watie kuraji nedini ngwatotoka uliba mapesa ya utodwanga ya seri za shini na seri za Afrika na majimbo na dombolo yani emapesa hao wafanyo hazi ngwatotoka ufanya hazi watasi wafanya hazi jioni watobea na ufanya menage mraja towe di euro za kamileni mwezi ya tsodoni kwa yewoneswa majimbo eya wakatubira Faransa zeteleza Faransa kongizo yezeteleza Afrika kongizo zeteleza Shiarabu kongizo yebanu zetombolo izo ngizo Faransa igotsindo hulo wandu wahezao badi banze tombolo izo ngizo Faransa imadije mahupia otoka Faransa badi izo ekangwa nzwa dona tombolo watojo na Faransa ekangwa nzwa one kwasa watojo na Faransa ekangwa nzwa one ze seri badi banungwa ona internet watojo wabuwe banungwa ona sheni za seri ngona sheni za seri na mpartaje video ine wasuli wa dunia iwasilo ummati awe iwasilo ummati waishe badi watojo vanumrungu abone ya libe 7 euro na 8 euro par mois ya wonembandrongo ya johunda faida duniani na akhira ya wonembandrongo wana watojibiwa shatsi ndayinu watukufu na mkerathi bakti stabika tisikitia rahane jatowe fatiha minjamba mrani biti ortes mtsini biti ortes mtsini biti shabo mwabitse majimbo yana yahisa abo mtsobitsa mbabi omusabaka waho watoto wasoma Qur'an mtsini filme atafotola ngumtsiheze dotsohezo watotoka mototo la somo Qur'an ilo watoto walo Faransa waone wanje courage na mtsorengo watoto basi mtsobitsa mbabi basi watoto somo Qur'an kamjawabitsa yena mtsodaza ike hadisisa shatundo kamje jana mjamritine moto wa waduza mwanamshe yazingizwani watoto wava mabwibu ya shioni
wazingizwani watoto wa mabibu ya madrasa ya usoma Qur'an wajewa hima zingarazi mikrongo wa hizo majimbo na wanrudotse hao waremea gugunjini na uchakuro jo watoto wa duza abahamreje wa duza abahanga mwanzo wa duza tena wala wako wa 20 wala kejesa wala wa 20 na 30 abahanga mrejeza wa duza abahanga mrengo wa duza tena mwasomese majimbo hoheza ngamrongo wa duza mwanike tena wahifadhe majimbo warende muheza jipia ya Qur'an abo mtoibita subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah sababu bango ni kiyama sababu nso kiyama sababu bango ni kiyama yenye alafu nezamba ngwajo unishangaza ukangojo pasho moto ndo afunga upasho moto kani pasha moto woko upashilwa ni wenji woripashilwa ni wenji banuka toka hufa sonzi pia banuka toka hufa vanuka toka hufa sonzi pia gatoka watu tutoka hufa sonzi pia toka hufa rendo ha Mungu rauziso hizo rafanya ni hizo rahamba hizo watukufu wa Islamu ngamjoni samihi hautsahani njie ugharimwa ye fatiha ya hatu tikahanzani laani zenrongo hizo ukatsitabiha wabiri mezimili ya kamili rihafilishiwa jumotsobitsi wa majimbo ranaume ranashe ortese ya daula alafu waja musabaka njamba mrani filmu sababu mwanzo ubitiwa mrati ni bite mimi atafotola hangu mrati libite dotsore ngo watoto wana na mtwangala bokotsi mpaka wokoze video ngizo dotsokaze kamera ufilme moto usomo bayi mtone sambarondo alo Faransa watoto ngo somo Qur'an ilo wana walo Faransa wanje kurajine Qur'an o wana walo Faransa wanjie kurajine Qur'an o wana walio Faransa ili wanje kurajine Qur'an o wana walio Faransa ili wajuo kana banu dini ya hatu hasondo wadzedze wanu wajonji ya kurwaji ikaungwa adunga weze darasa zatu zinheni usiku homa lahoni wakonsi yo garimaze free box neze television za hawa dodunge darasa hinu watsina wanu wadunga Facebook mlo en direct watsina ni mlo garime page YouTube en direct shando wadzedze hatu wo wadungao ili wanje kurwajine dini wadzedze hatu walo Faransa wanjie imani na kurwaji no wana watujodunga bange watujodunga uchafu na tabiyambi shekeni sarjobu wasitona ndongo bokotsi ndizo wotasimtsi ndizo wojioni tsindizo yabundo kutoliba mapesa basi yanje mndroni yabundo kutoliba mapesa yanje mndroni nti haki watadza hatu wa her darasa kwa tirani kutoliba mapesa rinje mndroni mriatoe mapesa heni mweza toliba witiero yanje mndroni yani mndu kutoliba witiero heni usiku yadotino majimbo botazi womtsana yatiniwa seria ya Afrika ikadekendiyo mndu katutorenga zesheni zilo Faransa bukongizo zesheni za Faransa hizo ngizo na zeseri hizo zesheni za Faransa ngizo na zendongo hizo shabano mrungu libo diero hasibabu ya kamraone bandongo ukaindensi ya mndu ya ufahari na ndongo za baraka za maana za utia kurwaje kabomwa na hana mjemwangali shikewa na hatu na mnisami hibwa tukufubeshwa tserenge wakati mwinji na mnisami banga zintabisha umpartage shayourisa yota ikowa na hatu ri warenge rikanti sina nzo wangaletele wangalezi lokomor watona dombolo yawe difference riwahanti bo jioni waono to arabu bana mtoko hanse mwana angaliende simuhanti bo masihu waono ukumbi riwahanti masihu waono concert siwahanti minwi waono yani waono tjije siwahanti sangabe waono series ama Afrika na yawe mwana ngula mtoko subutima mbyo kanzo angale kumurindi yemba rongo injini ya joka unjoko subutini hense mwana do angalia yarenge malezi yarenge tabia yarenge ulezi yarenge maisha no lazima rizambe nekari zamba abo kartuyenga mtu wala kartuyenga wandu yabo yonde mahaba hatusinanye ngwajele mwishie Nyezi mwanajeliye message ino mwishie ndo Nyezi mwajeliye ikauno wasuyati mninkani baba nungarjoka hufa mbiteza dunia shamwesheleneza akhira mtiyeza dunia mwesheleye ni humwendao tena baba nuwa wizani nguona mbili mrati totuma mbinrufu mrati totuma mbinrufu mrati totima mbinrufu naritume na njema yenye naritume na njema wadadze watu abone mratu doli badiero ya utonja mroni bahibai shakwati mbarongo ya khairi ya dunia ya sawabu mratu kai unashodo mtudo toma pesa yeliba shonga la haula wala quwwata illa billahi alazim Yesu Mungu anajeleze mali za hatu zitiritie mroni narambe amin Yesu Mungu anajeleze mali za hatu zitiritie mroni haukayonde danje
wandu wajokenda wanjie mroni zemaliza hao zike sababu wanje mroni Mwenyezi Mungu anajele zemaliza hatu zitiritie mroni shaze maliza hatu rizirumie harimwa njema Mwenyezi Mungu ajele rinjembe boni zemaliza hatu zike thawabu na ajiri ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka na maisha mema watukufu na mnisami hibaze minuti zende zinji shatikana haki ni nervehe tikana haki ni repete 2 fois 3 fois ili ni rongowe usikitifu hangu ngamjoka usikitifu na wamba sindani anyiche shanga misuruka ngabwenje abajoti ya jemu kabufunda tasisi bjanza rizambe ukangaretabihao borto wono watoto wa Qur'ani wabitiwa shari tungono swa majimbo na batani sheza dini dizo zitorantiwa basi yani uringaretabihao zerogo ukana minje bamrani filma nibit ekamtsobi tso watoto wasoma Qur'ani baki mwatsone samba habaru kabanga watoto wasoma Qur'ani watoto wasu basi wana hatu waona ukabano kumuriga sina wana wakusoma Qur'an ngasina wana wakuhanza dini walituona ukabano wana tufikiri kabano wandu wangamia pia wana hatu tufikiri kabano wandu wangamia pia sharudo wana asheba ngabu ulezi wema ngabu wanzo dini tena ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi subhanallah alazim ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya dhal quwwati almatin la hawla wala quwwata illa billah watukufu waislamu ngartoi fatiha mnisamihi ekati hezaleji Mwenyezi Mungu ajele mpartage video inu haraka haku Mwenyezi Mungu arnikeza kheri ifatiha arito wao leo wakati uno garto fatiha special ya dua ikawo reitowa ngamjoma mbiani zenrongo 4 au nraru zajiri omwezi mtukufu uno amjoma mbiani zenrongowo mitukufu zajiri omwezi uno ikamwishi ya fijo ilo delepa hangale jouer ngalenda mbio na urenda jeshele ikamtoishia gwagwagwa na fijo iyo mtujoshangaya ilondele paha ngalitungwenda mbio au kamruka julizia litizungulie au kayo miongoni mweze faida za paha ikangilo dahoni hamdulillah tawafun tawafati ihaza halo lodo zungulia loula tema zetwani loula tamajini yani kangali zunguliao loula tazembiho dahoni aizomruka dolizia wambali tinjosha mroni lalao ashe aizo mruli bulali lizungulie au kala lauto wazembi ziloda wana watukufu waislamu ngartoe fatiha ye fatiha rito wa onje harmazen rongo ngabodua tsaino bokonyo ntipia ngamwejonyido isoma haku shanga mwanzo ritowe fatiha ya hedua hiyo so ntipia haina mndu ya jivumbuwe yavumbwe mzazahe yavumbwe mbabahe mtwanza mriadi waze mndu wa kheri nawe njoni samihi ye fatiha yinu kena uranga dakika zinji fatiha special ya dua special ikawo ngamwanzo kaina mri ajivumbuwe yavumbwe mzazahi uvumbwe mbabao rekange na moreka hafu uvumbwe wana haho haina mru mvumbuwe yeduanda hivi yefatarito wao dua tsaila rdungo hamba Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi ddin wa barakatan fi al-umr wa sihhatan fi al-jasad wa si'atan fi ar-rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa afwan inda al-hisab وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم دوا hiyo ngartowe fatiha yake dua hiyo haini mria paroishie dua hiyo hawijuo au yadoishe mafundi wake waisoma ngurujwa tejemo la kabofu tiparishe dua hiyo haungawe niyo wadoisoma hiyo dua boko wa komori wenchi wakijua ramaori wakijua ranzuani ramwali rangaza wenjo jodwa hiyo Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi ddin wa barakatan fi al-umr wa sihhatan fi al-jasad wa si'atan fi ar-rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa jawazan 'ala as-sirat wa nasiban min al-janna warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim yedwa hiyo ngiyo na fatiha special rito au abasa haina paroshia ifatiha hizo yedua hiyo ngeleza ndrongo ikawa daranzo ritiye harara mwedua hiyo fatiha hiyo ya hedua hiyo ngeleza wendrini ilimri yajue hiyo ngaitsungambe kana Allahumma nasaluka ziyadatan fi ddin ani mrunga ruomba wa Mungu yefatiha njoke to abasanga manzoke na mrajivumbuwe yavumbwe mzazahe na mbabahe reka wo hwanza reka wo huyenga watie au kaondo wa huzaya rowa na hao reka ngo una mo reka kwa tsina mo watie mbabaho mzazaho kokwaho mbaya na haina mndu ya paro urenda njema ulokeliyo hasibabu ndaye mgunde unika shanga boze sababu haina mndu mweshele ukaurende njema haurende hindu hatsongeza uhundu ghazi au uhundu maisha au huzaya au hulolo au hulola mtiyo harmwedu wa yinu beyinu fatiha maksusu special mrati rate mndu umtiye buhari
yedu wangele zao ilini tafsiri dua vitfe ilini towe fatiha renzatu mratu jon tinafijo mbio tijodi wazi mane kamni tinafijo bofu beza aba mjodi waza zila nanzo nambe kamni tinafijo beza amjordin di waze hula nanzo nambe nanga mwana ukamika do zingara shio wala mika do zingara papie wala mika do zingara livre ban watukufu aizo ngele zao Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi din ngeleza uka Mwenyezi Mungu ngarakuomba urenjezize ziyadatan fi din yani urenjezize imani zahedi yinu yani kanga sina imani mbabitit renjezize ziyadatan fi yani urenjezize harimwe dini ikanga si faible uritemvu ikanga ruswalio noranti ritie renjezize rudo swali heni wakati eka swala za masiku sikarishindi renjezize courage na imani ushinda ruswali masiku eka tumuza suna sikarishindi renjezize imani atardo shinda refunga tumuza suna au kamru jongo anzo zerongo shamru nge faible ukatushinda alafunga ruomba nasaluka ziyadatan fi dini garomba urenjezize ye imani nezitendwa njema uharimwe dini hatu yani haina rongo njema radu anzarifanye renjezizezo ekasi utowa sadaka veero renjezize menjira hana yabo ritowe saero ekasi utowa saero rinike menjira hana yabo rjoshinda ritowe menjira hana yabo yani ziyada tanfidi haina rongo njema zadini urenjezize imani ridozifanye wa barakatan fil umuri wabarakatan fil umuri ala fedu wangeendelea ungeambao uribarikie harimo umuri watu rinike baraka wa harimo umuri watu ye aji subhanallah wabarakatan fil umur rinike baraka wa harimo umuri watu la hawla la quwwata umuri yani do umuri ukene baraka wado shelo kamguna hunike baraka mguna hulete umuri yawe mruge na baraka yani mani mratskane yani baraka injani ye mapesa uya hundra uya kane baraka o wana wakene baraka o umuri waka ukene baraka ukamrujwange ngena mahami njisha mabwade na tabu o wana problema ni kabatsi baraka hizo dua inongeleza wa barakatan fil umuri urinike na baraka tena uharimo umuri watu yeni mahaujo urinika reshiduna ya utie baraka yani unono ye maisha o wana ye hazi yatie baraka imeshahatu na umuri itie baraka wa barakatan fil umuri wa sihhatan fil jasadi na mshedu warjoko to abasa ifatiha hedu wa yinu ilimwelewe dua yinu ngerto ifatiha njambaze